morning everyone. Good morning ma'am. My name is Jen Misimayas and I am the fourth reporter of the group 4. So my topic is all about the basic strategic management process illustrated. So the first is identification and analysis. So a furniture company named Excelsion's Fine Furnishings is preparing to introduce a new line of kitchen cabinets. So ako na siyang i-explain dito. So ang kaning furniture company nga which is kanang Excelsion's Fine Furnishing is gusto nila mag-launch or mag-introduce og new kitchen cabinets. But first, they decided to implement a strategic management and para ma-ensure nila nga smooth ang pag-release nila sa product, walay problema, walay kakulian, etc. etc. So, Excelsion's Fine Furnishings previously faced issues with inconsistent marketing and shipping costs when launching new products. To improve the process for their upcoming kitchen, they plan to conduct a SWOT analysis. So, ang kaning Excelsion's Fine Furnishing is nag-suffered sila or ang pinaka main problem yun nila sa una is ang inconsistent marketing o ugang shipping rates. That's why they conduct SWOT analysis to identify kung unsa pa dapat ang ilang i-adjust ug i-improve in order to compete with their competitors. So, ang furnishing company is na sila strengths, which is mo ni siya. Ang strength nila is quality product. So, this is the most and important strength in the business. Dapat ang atong product is quality jud. You need to ensure nga imong product is durable, kaning nindot ang textures labi na sa mga furniturean dira. Dapat ang textures sa ilang kahoy is smooth, dili siya rough, and also ang design niya is gwapa para ang customers niya magbalik-balik. Then the next is several locations for the ease of purchase. So mao ni ang isa sa strength sa Excelsion's Furnishing companies, which is kana ganing ilahang mga small retailers and mga branches is duol lang sa mga crowded places like near in cities or kanang basta daghay tao. Mas convenient and mas easy na lang sa ilang customers yung magpalit og product sa ilaha kay na may duol, dili na kailangan mo adto sa main para lang mo palit. So the next is the flat shipping rate. Dapat kung unsa ang shipping rate sa imong main store, the same lang gihapon sa imong mga retail store or branches like sa Excelsion's company because of their past mistake like katong shipping rates nila, so ilahan ang gi-flat shipping rate, giparihan na nila tanan apil sa main store o sa ilang mga retail stores. So the next is, so kung naay strength, napay weaknesses. So ang kaning weaknesses is mo ni siya ang problem inside the company. So the first is the poor communication between store managers and employees. So ang kani is mo ni siya ang isa sa weaknesses sa Excelsion's Fine Furnishing company kay ang ilang head or ang owner sa company is dili kabalo makig-communicate sa ilang managers and even sa ilang mga employees. Maong ang manager and employees is malibog na lang sab if ug wala sila kabalo kung nabay changes sa prices or sa shipping rates. That's why pag mag-business ta, dapat kabalo to makig-communicate sa atong mga employees. Kay ang communication jud kay very essential jud sa business. Kay if ang company is lack or poor sa communication kay it can lead to misunderstanding and confusion jud. So dapat makig-communicate ta kay para ang atong employees and ang atong managers is kabalo sa tanan. Kung nabay problem inside the companies, ma-resolve dayon because of communication. Yes. Then the next is shipping applied multiple times at some store. So this is the problem cause of poor communication. Okay, example, ang imong ingon sa imong employees and managers is ang shipping rates is applied di per order, di dili kuan per product. Kay kung per product nimo mas mahal siya, mas mo overcharging na siya or mo overprice na siya para sa customer.
So, mao na dapat ang bag-uhon nila. Yes. And the next is inconsistent marketing strategy. So, when missing inconsistent, dili na siya permi or wala na nila gina-sustain ang ilang marketing strategy na dapat always nilang ginabuhat to promote their products para makabalo ang mga customers nilang kung na sila'y bagong i-release na mga products or na sila mga ipang promote na product na dili na kaayo mahalin. The next is opportunities. So, mo ni siya ang dapat i-improve sa furnishing company, which is katong the Excelsians Fine Furnishing. So, the first is unified marketing strategy. So, dapat sila is pwede sila mag-create og consistent marketing strategy by using both printed and digital marketing. Like, pwede sila magbuhat og flyers, posters, brochures, or even sa digital, pwede sila magpa-advertisement, pwede sila magpa-endorsement, etc. para mag-promote ilang product. So, the next is transparent fees. Dapat, pag mag-business ka, dapat transparent ka sa imong sa ginabayaran sa imong mga customers. Like, dapat, before magbayad ang customer, ginawakita usa nimo kung unsa ilang ginabayaran to ensure them nga walay mga hidden charges or mga surprises charges gani nga nadugang. Kay if in order to to gain trust and loyalty sa imong customer, dapat maging transparent ka. For example, na sa convenience store, before nila pabayaran ilang customers, ginapakita nila ang mga full prices sa mga item before, including na ang mga taxes and shipping rates, para makabalo ang mga customers nila mauday na akong gibayaran. And also para magbalik-balik pud ang customers sa imo kay kabalo man ang customers nga wala dili ni sila maro mo diri ra ko permi mo balik-balik jud ko diri sa na siya. And the next is threats. So nanata sa threats. So ang kani mao dapat ni ang pangandaman. Ay mo ni siya ang isa sa pangandaman sa usa ka business, kaning threats. Like kana ganing na di ba na possibilities nga pag magdugay-dugay kag launch or release sa imong product, posibleng maunan kaslain. That's why kung mag-release mo, you need to make sure nga wala pa'y naka-release og the same products ng mga competitors sa inyuha or sa near in the cities nga imong gitukuran sa imong business. Kay kung mag-una sila og launch, mas makagain og daghang customers tong una nag-launch before sa imuha. Yes. Mo na siya ang advantage sa early nga mag-launch og product. So the next is strategy formulation. So using their SWOT analysis, Excelsians Fine Furnishing creates a strategic plan for the release of their kitchen tables. It includes providing consistent marketing collateral, both print and digital, to all retail locations. So explain na nako siya dito no. So ang strategy formulation di ay is, so after di ay mag-conduct og SWOT analysis katong Excelsians Fine Furnishing company, nag-create sila og strategic management ug unsaon nila pag-release into smooth process ang ilahang product, including na dito ang pag-create ng marketing strategy collateral, which is itong ingon ako earlier nga pwede siya printed and digital. So for example, kung sa printed pod katong flyers, pwede sila mag-create and mag-distribute og flyers sa ilahang mga retail stores and customers. Pwede sila maghatag og brochures and posters. And also sa pag-digital pod, pwede sila magpa-advertisement and endorsement. Yes. So the next is strategy implementation and evaluation. So 1 month before so ang kaning strategy implementation and evaluation is mo ni siya ang preparation before launching sa products sa Excelsians Fine Furnishing. So 1 month before launching the new kitchen cabinets, the marketing team gives all retail stores the same marketing materials and instructions. So ang 1 month before ang marketing team nila is ang kipang distribute ang katong mga marketing materials and
marketing strategies into all their retail stores and branches. And also, each stores nga ilang gihatagan is gihatagan nila guidance or guide on how to implement the marketing strategy effectively. So, the next is 2 weeks before store. Managers are trained together on the new messaging system to ensure everyone is set up and ready. So, 2 weeks before launching, ang mga managers kay gina-train sila sa new messaging system, which is para maanad sila, or also para mas faster and easy na lang ang mag-communicate sa ilang head and even sa owners sa company. Kung may mga problema, kung may mga changes ba, So, a week before the launch, a company representative trains all retail employees on applying shipping costs correctly, with managers overseeing the process. So, a week before, training po ang mga employees on how to apply the shipping rates correctly. Kung unsaon gali nila pagbutang sa kanang sa mga product, kung pila ang shipping rates sa kanang product. And then also, na-adjust na siya guidance sa manager kung natarong ba sa mga employees sa pag-apply of shipping rates. Then, the next is how strategy made. So, after learning strategy, vision, mission, and values, manager creates strategies for competitive advantage using 3 main approaches. So, kabalo naman ay ang kaning strategy, vision and mission and values is na tackle na ni siya sa pinakaunang reporter. So, there are 3 main approaches. The first is strategic plan. So, first, di ba pag mag-create tag strategy, di ba magplano usa ta step-by-step process kung unsaon pag-create sa strategy nga inyong i-apply sa inyong business. Dapat nakaplan na tanan buhaton, nakaplan na tanan kung unsa inyong step na sundon para smooth or mas mapadali inyong pag-create og strategies. Then, the second is scenario planning. So, ang kaning scenario planning is gani siya mga possible nga mahitabo in the future. So, dapat ikaw nga business owner or manager man ka, dapat prepare ka sa mga what if scenario, and dapat andam ka, and dapat na yung mga solutions. Like for example, what if scenario, what if mas una maka-launch ang competitors kesa sa imo? So of course, dapat naka-solutions. Dapat pag una-una jud kag launch sa imong product before sila, di ba? And also, what if they mas makagain sila customers before compare sa imo, di ba? So, dapat mangita kag way or strategies nga maka-attract kag customers, nga mas ma-attract sa imo ang customers. Like for example, like ang imong competitors is nagpa 50% sales, then ikaw nga owner sa furnishing company, pwede ka magpa-promo, pwede ka magpa-free delivery or magpa-promo man ka or basta magpa-free delivery para mas muduol sa imo ang customer. So, the next is how to put strategy into action. So, translate the firm's strategy into competitive tactics and initiates. So, ikaw, kung mag-plan ka og strategies, dapat inyo pong i-execute. Kaya unsa may pulos kung inyo ra kung inyohang strategy nga gi-plan is plano ra, walay nahitabo, walay actions nga nabuhat. Diba dapat pag mag-plan kag strategies, dapat imo siyang i-convert into actions, imo siyang i-execute para makita nimo ang improvement sa imong business. And the next is implement the strategy through effective structures, processes, culture, and procedures. So mao ta kung ingon pag mag-plan mo og strategies, dapat i-implement ninyo, dapat i-execute ninyo, and also dapat ang inyong employees or ang imong employees is imong gina-train or imong tudluan on how to implement sa katong imong giplan nga strategies para mas
ma-apply gali ninyo tarong kay mag-work together man mo. So mas mapadali na lang og ma-apply ninyo tarong og ma-apply ninyo dali ang katong strategies sa imong business sa tulong sa imong mga employees. So, more na siya ako, ma'am. And thank you.